Paiting paita sa among pangabuhi. Wala na ko'y kaulian. Among balay din nagabuhian. Ako ito nadlaw-adlaw mangayo ginabang. Bahalag maulawan ko. Anak mayroong pangabuhis kung ba nagpanghaon. Ako di ko kaobra ka na ako'y batang gamay. Ako mga anak tayo kayo din katabang na ako. Di ko kakontak na ako'y cellphone. Ang balay, nalupad. Basa mo sa nina. Kung lolo, buhay ra kung lola mo'y naanod. Lisod mi sa tubig, lisod tanan. Nang nasudlan kami yung tubig niya. Balay sa akong bata ganina, kuang gani naanod. Okay, kanang pikado gigayo kuan. Kay kuan naanod mo jud among mga kuan pod. Mga buhian. Pero akong talam na bahaan. Kanang pigahado jud kami sa mga amo kung payag naghuhugno gid tanan may sulod mga kuan mga uling ba ano balikya namo. Tanan urot jud da. Wala na gyud may madaw-daw sa mga saging, mais. Tanan wala jud. Here in Canlaon City, which is usa sa pinaka-naapektaran sa nahitabo nga bagyo. Tudloy ko Ginoo. Tudloy ako Ginoo. Sa pagtuman. Sa pagtuman. Sa imong kabubuton. Sa imong kabubuton. Hinumdumi ako Ginoo. Hinumdumi ako Ginoo. Nakit ang tanang mga tao. Nakit ang tanang mga tao. Nalimong parte sa akong kinabuhi. Nalimong parte sa akong kinabuhi. Taliwala sa mga trahedya. Taliwala sa mga trahedya. Apan salamat Ginoo. Apan salamat Ginoo. Na ang imong proteksyon ana sa akong kinabuhi. When we say Christianity, it means that it is not just by word that we said that we believe in Christ, but also we put that love, we put that belief into action by serving one another. Glory to Jesus. Tungod sa pagpangulo sa atong espirituhanong ginikanan, Dr. Prophet Joe and Dr. Prophetess Gretchen, pinaagi usab sa tabang sa atong mga family from the different places, international, national, and local. Here we are tonight. The vision of this foundation is love in action, compassion in motion. Many lives were lost, countless homes destroyed, leaving people homeless and hungry. That is why we are here tonight, extending our help. We are here, Young Family, led by our loving and compassionate spiritual parents. They initiated this fundraising to extend help to those who are greatly affected. Our compassion has now come to life as we are here in Canlaon City. Personally, together with our spiritual parents, delivering our donations to those in need. We speak of love because God is love. Not love that is spoken only in words, but love that moves, acts, and reaches out. For true love is active, not passive. Glory to Jesus. Family, aside from the help that they receive, aside from the material blessings
that they received tonight, they were also enlightened by the word of God. They also received salvation because giving, this is not just our mission tonight, but also through this giving, we are also doing evangelism. Bringing them close to Christ, teaching them to serve the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. That's my family. Thank you very much for those who extended their help. And because of your generous, benevolent heart, here we are, family, giving hope to the hopeless, giving light to those who are greatly affected by Typhoon Tina. Unsay may kasulti sa ni Prophet Joe sa iyang foundation. Pasalamat po mi nga nakakuha po mi sa iyang mga pamahayag nga pare pang Ginoo. Pasalamat gyud ninyo. Salamat gyud kaayo Prophet Joe Foundation. Salamat gyud kaayo Joe Foundation. O salamat sa Prophet Joe Foundation nga kada ganing nag-share sila sa ilang blessing ba, no? Salamat kayo Prophet Joe Foundation. Salamat kayo sa imong kayo. Pasalamat po po ni Prophet Joe Foundation. nakahatag siya niya yung grasyang dako na gini kay tabang namo. Salamat jud po dako sa paghatag ang nabang namo. Daghang salamat. Nalipay ko nga nakadungog ko. First time pag ito na ko nga pagkuhan ako ba. Kuan hatag siya paglao mga may laguro. Salamat mi ni Prophet Foundation sa ilahang nabang. Dako na kay ning katabang sa mo. Pasalamat lang nga nagyoy ning tabang na singkasin. Salamat kayo. Ama sa Ginoo nga nakatabang sa mo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salamat sa Ginoo. Salamat gyud thank you. Thank you Lord. Salamat kay Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salamat Ginoo. Thank you Jesus. Maayong gabi. God bless you. Bye-bye. God bless. God bless. God bless.